बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो पेश करने जा रहा हूं कि जिसका मकसद है कि अफ़गानिस्तान को हम क्यों नहीं हरा सकते या हम उसे शिकस्त क्यों नहीं दे सकते। इतनी बड़ी कंट्रीज़, इतनी पावरफुल कंट्रीज़ ने इस मुल्क के साथ जंग की है, लेकिन वो आज तक नाकाम हुई। ऐसी क्या खूबी है कि अफ़गानिस्तान इस दुनिया में कामयाब है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर्स की बात की जाए तो यूएसए, रशिया और बरतानिया का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तीनों कंट्रीज़ ना सिर्फ मिलिट्री में सबसे ऊपर हैं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी बाकी सारी दुनिया से चंद कदम आगे रहती हैं। तो आखिर क्या वजह इतनी पावरफुल कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान जैसे छोटे और कमज़ोर मुल्क में बार बार हार चुकी हैं। अफ़गानिस्तान में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि यहाँ से दुनिया की सुपर पावर्स उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो जाती हैं। और सबसे बढ़कर के ये रशिया, यूएसए और बरतानिया का इस बंजर ज़मीन में क्या इंटरेस्ट था। चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अफ़गानिस्तान ने ज़्यादातर अरसा गैर मुल्की ताकतवर से जंगें लड़ने में गुजारा है। यहाँ पर कब्ज़ा जमाने की हिस्ट्री को देखा जाए तो 2500 साल पहले 522 BC में पर्शियन ने इस जंग पर हमला किया, लेकिन इसका कब्ज़ा 2 साल से ज़्यादा ना चल सका। इसके बाद 331 BC में सिकंदर आज़म, जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह की थी, इसने भी अफ़गानिस्तान पर हमला किया, लेकिन वो भी 7 साल से ज़्यादा यहाँ पर अपनी हुकूमत नहीं जमा सका। मंगोल अम्पायर्स, सिख अम्पायर्स और मुग़ल अम्पायर ने भी इस जगह पर अलग अलग वक्तों में हमला किया, लेकिन सिर्फ मंगोल अम्पायर यहाँ 2 साल तक टिके। इसके अलावा जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा करना शुरू किया तो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और सारा का सारा एशिया ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में चला गया। अफ़गानिस्तान में इन्होंने 3 मरतबा कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो एक बार भी कामयाब ना हो पाए। 1979 में सोवियत यूनियन यानी आज के रूस ने भी अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। अफ़गानिस्तान में 9 सालों तक जंग लड़ने के बाद रशिया को भी अपने ट्राइब्स यहाँ से निकालने पड़े। इस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सिविल वार चल रही थी और अफ़गानिस्तान में शिकस्त से पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन नेगेटिव इम्प्रेशन गया। अभी सोवियत यूनियन को यहाँ से निकलते हुए 12 साल ही गुजरे थे कि 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। हैरत की बात तो ये है कि इस जंग में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि तमाम नेटिव कंट्रीज़ ने मिलकर, और पोलैंड समेत 13 अलग अलग पावरफुल कंट्रीज़ थीं। तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान इस जंग को अकेला ही लड़ रहा था। अफ़गानी तालिबान के ख़िलाफ़ 20 साल तक ये जंग चलती रही, लेकिन कोई खातर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी और आखिर में नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि 2001 में अमेरिका को अपनी फोर्सेस यहाँ से निकालने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। अमेरिका को इस मुल्क के साथ एक डील साइन करना पड़ी, जिसकी वजह से अपनी फोर्सेस को वहाँ से लेके जा सकते थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 20 साल इस जंग के दौरान अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान के सिर्फ 15% हिस्से को ही कंट्रोल करती हैं। अफ़गानिस्तान का टोटल एरिया फ्रांस से थोड़ा बड़ा, जबकि इसकी आबादी यूएस स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। इतना छोटा मुल्क अपने से 10 गुना बड़े और पावरफुल मुल्कों से कैसे मुकाबला करता रहा है। इसके कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ा जवाब अफ़गानिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन में छुपा है। अफ़गानिस्तान की कई अलग अलग कबीलों में बटा हुआ है, जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पश्तून शामिल हैं। इसका पूरा बॉर्डर खुद अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि गैर मुल्की ताकतों ने आज से 120 साल पहले बनाया था। इसके साउथर्न बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पश्तून कई सालों से रहते आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अफ़गानिस्तान में रहते हुए पश्तून से ज़्यादा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में रहते हैं। बॉर्डर बनने से पहले ही सूथियन अफ़गानिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में पश्तून का बसेरा था।
ان پشتون کی آدھی فیملی افغانستان میں تو آدھی پاکستان میں رہتی ہے، لہٰذا جب برٹش حکمران نے یہاں کا بارڈر ڈیفائن کیا تو اس تقسیم کی ان پشتون کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیوں نہ کہ یہ بارڈر محض ایک امیجری لائن کے جیسا تھا۔ جیسے بارڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھی، ویسے ہی بارڈر بننے کے بعد بھی آیا اور جایا کرتے ہیں، کیوں نہ کہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی روئی پہاڑوں سے گزرتا ہے۔ اس وجہ سے اس بارڈر کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے انتہائی چیلنجنگ پایا گیا ہے۔ دا ڈیورنڈ لائن کے نام سے جاننے والا یہ بارڈر 2640 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں کم سے کم بھی 300 سپاٹس ایسے ہیں جہاں سے بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ڈرگز، ویپن اور میلیٹنٹس کی سمگلنگ بہت کامن ہے۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے یہی دا ڈیورنڈ لائن کو دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا میپ اگر دیکھا جائے تو ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ زمینی رستے سے گھس کر حملہ کرنا ہو تو اس کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لینا پڑتی ہے، جس میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہیں۔ لیکن جیسے تیسے کر کے افغانستان کے بارڈر تک پہنچا جائے تو حملہ آوروں کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جنہیں ہندو کش ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ یہ رینجز اتنی اونچی اور اتنی خطرناک ہیں کہ ان کو کراس کرنا اور یہاں سروائیو کرنا تو قریباً امپاسبل ہی مانا جاتا ہے۔ یہ شاندار پہاڑ افغانستان کے تقریباً 75% ایریا کو کور کرتے ہیں، جبکہ پوری کنٹری کی بات کی جائے تو 50% سے بھی زائد ایریا 2000 میٹر اونچائی پر ہے۔ یہ پہاڑیاں افغانستان کو ایک نیچرل وال کا کام دیتی ہیں۔ ہندو کش ماؤنٹین رینج جہاں حملہ آوروں کو روکتی ہے، وہاں ان کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گڈز اور سپلائز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہاں درجنوں ویلیز ہیں جن میں الگ الگ ٹرائبز آباد ہیں۔ مشکل ترین پہاڑی راستوں کی وجہ سے زیادہ تر ٹرائبز کا آپس میں بھی کنیکشن نہیں ہے، کیوں نہ کہ ایک وادی سے دوسری وادی تک جانا انتہائی مشکل ہے۔ ظاہر ہے جب افغانستان سینٹرل گورنمنٹ ہی ان قبیلوں کے سامنے بے بس رہتی ہے تو باہر سے آنے والی ملٹری کیسے یہاں پر کامیاب ہو سکتی ہے اور کیسے یہاں پر ہولڈ رکھ سکتی ہیں۔ بے شک کئی مقامات پر دوسری کنٹریز افغانستان پر حملہ کر کر کافی زیادہ کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، لیکن آپ اگر دیکھا جائے US 20 سال میں صرف 15% حصہ ہی افغانستان پر قابض کر سکیں، اس کے علاوہ وہ حصہ کامیاب نہیں کر سکے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق US نے افغانستان پر ملٹری آپریشن میں ٹوٹل $2.3 ٹریلین بہا دیے، یعنی صرف ایک دن میں امریکہ اپنی فورسز پر $300 ملین خرچ کرتا تھا۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی وہ صرف افغانستان کے 85% حصے پر طالبان کا ہولڈ برقرار تھا، تو US نے یہاں سے نکلنے میں ہی بہتری سمجھی۔ آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ افغانستان پر حملہ صرف اور صرف لمبی اور اونچی پہاڑیوں کی وجہ سے ہم یہاں پر اسے شکست نہیں دے سکتے۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔